Welcome to our showroom. It is a stunning car. Congratulations. Enjoy your new ride. اگر آپ واقعی مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہیں تو میرے ملک آئیں، میرے خاندان سے ملیں، پھر ہم آگے کا فیصلہ کریں گے۔ Yes! اگر شادی کرنے کے بعد زندگی ایک جہنم بن جاتی ہے، خصوصاً مردوں کے لیے، تو اس سے بہتر یہ ہے کہ آدمی شادی ہی نہ کرے۔ شادی انسان کرتا ہے ایک گھر بسانے کے لیے، ایک خاندان کو وجود میں لانے کے لیے، تاکہ ایک گھر ہو، ایک خاندان ہو، بچے ہوں اور زندگی چلتی ہو اور اس کا مزہ آدمی لے سکے، اس کو سمجھ سکے۔ اگر شادی کے نتیجے میں یہ آپ کو نہیں ملتا، بلکہ اس کی عوض، اس کے بدلے میں آپ کی زندگی جہنم بن جاتی ہے اور آپ جیل کے سلاخوں کے پیچھے چلے جاتے ہیں بغیر کسی جرم کے، ایسی شادی کرنے سے بہتر یہی ہے کہ آدمی کو آرا ہی رہے، کیونکہ جس بیوی کو آپ اپنے گھر لے آتے ہیں وہ آپ کے لیے نہیں ہے، وہ ایک خود غرض ہے، اس کا ایک ایجنڈا ہے۔ وہ اس لیے اس نے آپ کے ساتھ شادی کر کے آپ کے گھر آئی ہے، اب اس کا ایجنڈا پورا ہو گیا یا پورا ہونے والا ہے۔ جیسے پورا ہوا پھر آپ اسے نہیں دیکھ سکیں گے۔ نہ صرف یہ کہ وہ آپ کو چھوڑ کر چلی جائے گی، بلکہ آپ کی زندگی کو آپ کے لیے آگ بنا دے گی۔ اس کے بعد پھر آپ ساری زندگی اسی آگ میں جلتے رہو۔ اگر اس دوران آپ کا کوئی بچہ ہوا یا بچے ہو گئے، ان سے بھی آپ ہاتھ دھو لو، وہ بھی چلے جاتے ہیں ایسی ماؤں کی وجہ سے جس کو کوئی رحم نہیں، جس کو کسی رشتوں کی پرواہ نہیں، نہ اپنے گھر کی پرواہ ہے، نہ اپنی عزت کی پرواہ ہے، نہ اپنے شوہر کی پرواہ ہے، یہاں تک کہ اپنے بچوں کی بھی پرواہ نہیں ہے۔ وہ خود غرضی کے اس ہوس میں، کیونکہ اسے صرف اور صرف اپنا ایجنڈا پورا کرنا ہے، اس کو اور کسی چیز کی بھی پرواہ نہیں ہے۔ آپ کون ہو؟ آپ نے کتنی محنت کی؟ آپ نے محبت کا اظہار بھی کیا اور واقعی سے محبت بھی کی، آپ نے اس کو اپنا سمجھا، اپنی عزت سمجھی، اس کے پیچھے دوڑے، اس کے پیچھے اپنا قیمتی وقت برباد کیا، اپنی محنت کی کمائی کو خرچ کر دیا، کیونکہ آپ ایک گھر بنانا چاہتے تھے، کیونکہ آپ نے اس پہ بھروسہ کیا تھا۔ وہ اس طرح آ کر آپ کو دھوکہ دے کر چلی جائے، پھر آپ کی زندگی کو عذاب بنا دے، آپ ساری زندگی پھر آگ میں جلتے رہو، پھر وہی اکیلی زندگی۔ پہلے زندگی اکیلی تھی، ایک ہی فکر تھی کہ ایک جیون ساتھی ہو، اب زندگی دوبارہ اکیلی ہو گئی، لیکن غموں سے بھری ہوئی ہے۔ ابھی آپ کام کرنے سے بھی رہے، دنیا کے ہر چیز سے آپ رہ گئے، آپ کی زندگی ابھی سوچوں میں، پریشانیوں میں، یہاں تک کہ ابھی بیماریوں میں گزر رہی ہے۔ وہ آپ کے ساتھ وہ کرے گی جو آپ کے ساتھ پشتوں نے بھی نہیں سوچا ہوگا۔ یہاں میں ہر ایک عورت کی بات نہیں کرتا ہوں، لیکن بہت ساروں کی بات کرتا ہوں۔ بہت ساری ایسی ہے، خصوصاً وہ جو ویسٹ کے لیے مری پڑی رہتی ہے اپنے ملکوں میں، جو بھی ان کے ملک ہوں گے،
जो वेस्ट नहीं है, छोटी छोटी बच्चियां के हाथ में मोबाइल। आप जाकर देखिए बाहर के मुल्कों में, अगर आप वेस्ट में रहते हैं और आपको बाहर जाकर शादी करके अपनी बीवी को वेस्ट में लाना है, तो इससे पहले आप जाकर वैसे ही देखें किसी भी मुल्क में, अगर आप कर सकते हैं, कि आप देखेंगे कि छोटी छोटी बच्चियां मोबाइल उनके हाथ में, उनके माँ बाप ने लेकर भी दिया हुआ है इसी गर्ज से कि लो अभी सिर्फ तलाश करो, जाओ इन सोशल मीडिया में, इन मैट्रिमोनियल साइट्स में तलाश करो उन मर्दों को जो वेस्ट में रहते हैं, जो लंदन में रहते हैं, जो फ्रांस और जर्मनी में रहते हैं, जो कि अमेरिका और कनाडा में रहते हैं। ऐसों को तलाश करो। तुमने यहाँ शादी नहीं करनी है, यहाँ शादी करके क्या करोगे? तुम जाओ, तुम यंग हो, तुम खूबसूरत हो, तुम्हें वो तरीका सीखना है, सीख लो किस तरह इन मर्दों को अपने जाल में फंसाओ। वो आएंगे, वो तुम पर मरेंगे, वो तुम पर पैसा खर्च करेंगे, तुम्हें वीज़ा लेकर देंगे, तुम्हें लेकर भी जाएंगे आगे, वहाँ से तुम्हारा काम शुरू। फिर उसके बाद तुम्हें उसकी ज़रूरत नहीं है, तो अभी से तलाश करो। ये लड़कियां कर रही है जो दूसरे मुल्कों में बैठी हुई है, तो कई मर्दों की जिंदगियां उन्होंने बर्बाद कर दी है, तबाह कर दी है। अब वो रो रहे हैं, सर पीट रहे हैं, कोई उनकी सुनने वाला नहीं, कोई उनकी मदद करने वाला नहीं, बल्कि उन्हीं को लोग उल्टा मुजरिम समझते हैं, उन्हीं को कसूरवार समझते हैं, क्योंकि उसी के ऊपर जो है झूठा इल्ज़ाम गढ़ा गया है, उसी के ऊपर बोतान तोप दिया गया है। अब लोग वही बोतान को देखते हैं, वही झूठे इल्ज़ामात को देखते हैं, आपको कसूरवार समझते हैं। क्यों वो अथॉरिटी से ना हो, कानून के नज़र में भी मुजरिम है, पब्लिक के नज़रों में भी मुजरिम है, जबकि आपने ऐसा कुछ भी नहीं किया। आपका प्लान तो ये था कि आप एक घर बसाना चाहते हैं, लेकिन वो तुम पर सारे झूठे इल्ज़ामात लगाएंगी आपका अपना काम बनाने के लिए, और उन्हें ये सपोर्ट बिल्कुल आसानी से मिलता है, उनका सुना जाता है, आपका नहीं। ऐसे ही एक वाक़या है वसीम का, जो कि काफ़ी दिल दहलाने वाला वाक़या है। वसीम एक खूबसूरत स्मार्ट जवान लंदन के एक लग्जरी शोरूम में, कार शोरूम में काम करता है। It is a truly exceptional vehicle. I agree. Let's do it. बहुत अच्छा जॉब है, ज़िंदगी अच्छी है, तनख्वाह अच्छी है, उसके पास अच्छा घर भी है, अच्छी गाड़ी भी है, लेकिन एक चीज़ की कमी है कि उसको अपनी ज़िंदगी में एक ज़िंदगी का साथी चाहिए, एक लाइफ पार्टनर चाहिए, जिसके साथ वो अपनी पूरी ज़िंदगी गुजार सके और एक फैमिली को कायम कर सके। आगे घर हो, प्यार करने वाली बीवी हो, या कम से कम ख्याल रखने वाली बीवी हो, बच्चे हो, यही इसका सबसे बड़ा ख्वाब था। चुनांचे वो तलाश में लग जाता है, लोगों से भी राब्ते करता है और ऑनलाइन भी सर्च करता है। एक दिन उसे इसी ऑनलाइन सर्च में एक लड़की से मुलाकात होती है।
लड़की का नाम आफी है जो किसी बाहर मुल्क में रहती है। It is so good to see you. I miss you so much. I can't wait for that. अब उसी से इनका सिलसिला आगे बढ़ता है। इसे भी वो लड़की पसंद आती है और वो भी यही शो कर रही है कि ये इसको बहुत पसंद है। चुनांचे दोनों की बातचीत रोज़ाना होती है और बढ़ती जा रही होती है। वक्त गुजरता गया, दोनों की रोज़ाना बातें होने लगीं और देखते ही देखते 1 महीना गुजर गया। हर गुजरते दिन के साथ उनके दरमियान तो इसका भी दिल उस लड़की में काफ़ी लग जाता है क्योंकि उसकी एक्टिंग ऐसी होती है। इसको फंसाने की कोशिश वो कर रही होती है और इसको समझ नहीं आ रहा होता, जो कि हकीकत में मर्दों को ये समझ में नहीं आता। अगर किसी को पहले बहुत तजुर्बा हो उसको शायद समझ में आए, लेकिन कोई शख्स अगर पहली मर्तबा शादी कर रहा हो और या उसकी ज़िंदगी में इस तरह कोई वाक़या पहले ना आया हो तो वो आसानी से समझ नहीं सकता। मर्द तो यकीन कर लेते हैं। तो आफी ने इसको अपने जाल में फंसाने की कोशिश की। अस्सलामुअलैकुम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपको देखकर बहुत खुशी हुई। बहुत जल्द मिलते हैं। इंशाल्लाह। अब ये भी उसकी ख्वाबों में डूबता गया, उसी के सोचों में गर्क रहा। तो जब आफी ने ये महसूस किया ये तो गहरे में आ गया है, तो अब जाल को आगे और बिछाते हैं। तो एक दिन आफी ने वसीम से कहा कि वसीम, अगर आप वाकई मुझसे शादी करना चाहते हैं तो मेरे मुल्क आएं, मेरे ख़ानदान से मिलें, फिर हम आगे का फ़ैसला करेंगे। वसीम ये सुनकर उसने अपने आप को हवा में उड़ते हुए महसूस किया कि ये बात तो मैं कई दिनों से सोच रहा था कि मैं उसको खुद कहूँ, लेकिन उसने मेरा मसला आसान कर दिया। ये तो अभी खुद उसने मुझे कहा, तो इसका मतलब है कि ये वाकई मेरे साथ घर बसाना चाहती है। मैं वाकई उसको पसंद आ रहा हूँ। तो इसने भी बिला ताख़ीर किए एकदम से अपनी टिकट बुक करवा ली और आफी से कह दिया कि जल्दी मुलाकात होगी। लेकिन इसे क्या मालूम था कि जिस औरत के पास वो हज़ारों मील का सफ़र करके जा रहा है, जिस पे वो भरोसा कर रहा है, जिससे उसने अपनी उम्मीदें वाबस्ता की है, उसको ले आने के बाद चंद ही दिनों या चंद ही हफ्तों में वो अपने आप को लंदन के किसी पुलिस स्टेशन के सेल में पाएगा। अलगरज, जैसा मैंने कहा, क्या मालूम होता है पहले से। फिर अक्सर मर्द तो इस मामले में बिल्कुल ज़ीरो होते हैं। वो औरतों की चालाकियाँ नहीं समझ सकते हैं। उनको बस उसकी पसंद की मिल गई, आगे उसने ये नहीं सोचना कि क्या होने वाला है। अब ये दीवाना हो जाता है। यही अक्सर मर्दों का हाल है। ये एयरपोर्ट पहुंच गया, खुशी खुशी जहाज़ में बैठ गया। जहाज़ ने टेक ऑफ कर लिया, हवा में बुलंद हुआ। Yes! ये अपने सोचों में बैठा हुआ है वसीम। अब कुछ घंटे बाद जहाज़ आफी के मुल्क पहुंचेगा। उसके बाद जब मैं उतरूंगा और उससे मिलूंगा, वो अजीब सीन होगा। वो कैसे महसूस कर रही होंगी और मैं क्या महसूस कर रहा हूँगा उसे देखते। ये मुलाकात कैसी रहेगी, इन्हीं सोचों में वो गर्क था कि वो घंटे गुजर गए।
یہ ونڈو کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، اس کی ونڈو والی سیٹ ہے جو اس نے ریکویسٹ پہ بک کی تھی۔ اب اس کو آفی کا شہر نظر آیا۔ یہ اس شہر کے نظارے کو دیکھ کر بہت خوش بھی ہو رہا ہے اور ایکسائٹڈ بھی کافی ہے کہ اب وقت قریب ہو گیا۔ تو یہ اپنے آپ سے کہنے لگتا ہے، الحمدللہ آخر کار میں آفی کے ملک پہنچ ہی گیا۔ پتہ نہیں ہماری پہلی ملاقات کیسی ہوگی، یا اللہ میری اس ملاقات کو کامیاب فرما۔ اب جہاز جیسے کہ لینڈ ہوا، وسیم امیگریشن کے ڈیسک پہ پہنچ گیا۔ آفی پہنچ چکی ہے، وہ باہر کھڑی ہے، اس کا انتظار کر رہی ہے۔ تھوڑی دیر میں ان کی ملاقات ہونے والی ہے۔ تو جب ملاقات ہوتی ہے تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے، تو پھر اس کے بعد کی سٹوری کیا ہے، آگے ان کے بیچ میں یہ رشتہ کس طرح بن جاتا ہے، کس طرح سے شادی ہوتی ہے، کس طرح وہ پھر اس کو آفی کو وہ اپنے ساتھ لے کر یو کے لاتا ہے، پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے، تو اس کو ہم اگلے ایپیسوڈ میں کنٹینیو کریں گے۔ الغرض انسان جس پہ سب سے زیادہ بھروسہ کرتا ہے اسی سے اس کو بہت زیادہ پریشانی بھی ہو جاتی ہے۔ تو پھر ملتے ہیں اسی کہانی کو کنٹینیو کرتے ہوئے اگلے ایپیسوڈ میں۔ اگر یہ کہانی آپ کو پسند آ رہی ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ایسی ویڈیوز آپ کو ملتی رہے، تاکہ ایسی دل دہلانے والی سٹوریاں آپ تک پہنچتی رہے۔ تو تب تک کے لیے اللہ حافظ۔